67 लाख टाका रां मानमानो किटिङै DFOनि नगो भिजिलेन्स थांखा आगरतला रेल स्टेशननि 67 लक्षनि सिलेबो गोबां रां मानलायमानो पातिमुङो साउथ डिस्ट्रिक्टनि बलंबेदेकनि अफिसार गौरव रवीन्द्र वाघनो बिलुनियानि दिनै नगनो नायथुगुइ खा भिजिलेन्स फुं 10टानि सिमि टेंमानि भिजिलेन्सनि सिंफुनि मुं DCM सन्जय सिलखबै भिजिलेन्सनि कायसा टीम DFO गौरव रवीन्द्र वाघे ताइ बिनि नगनि सेबख्लानि रगनो बाहायनो सुंख्रि जारि दंखा अ जरावो बिनि नगो तराक नायमाथां तनिजाखा नायथुक मुंनो चासारनि बागै बिनि नगनो किटिङै बेबाग डकुमेन्ट्स CCTV फुटेज मोबाइल फोन लैपटप ताइ ड्रोन कैमरा बाय बो मानजाखा अ पातिमुङो रिसुमुक बलंबेदेकनि खरकसा फरेस्टनि रेन्जार राजनगर कृष्णा अभयारण्यनि कायसा फरेस्ट अफिसार खबै कियासु बरनि मुं बाहायनो कासाबाका अ रांना हालायथिनिवो साउथ डिस्ट्रिक्टनि DFO गौरव रवीन्द्र वाघनि बुमामा रमजामानि उलो ताबुक पुलिसनि यागनो दङो DFO बाहायनो भिजिलेन्स सेरि नाय दङो गोबांमा रां बरनि फायगा केव खाख्लाय दखा DFO फरेस्ट रेन्जार ताइ कुबनि बलंबेदेक नि राजा सायाति रां थुमानि न अंखाना हनै আপনারা আজকে এখানে এলেন বিলোনিয়াতে একটা কেসের ইনভেস্টিগেশনে আপনাদের তরফ থেকে এই কেসের সম্পর্কে একটু জানতে চাই। আচ্ছা, এই কেস সম্পর্কে আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আইসি বোর্ডটা সার্চ করছি এবং কোন জায়গাতে আইছেন স্যার? এখানে DFO রেসিডেন্সি, আচ্ছা, সরকারি রেসিডেন্সি। ডিএফওর নাম স্যার? আমার নাম আছে তো এখানে। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো কিছু ডকুমেন্টসগুলো কিছু সিজ করা আমরা নিয়ে নিছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে আর কি। এখন দেখা যাক কি কি হয়। স্যার কেসটা কি কিছু পাইছেন স্যার? না, কিছু ডকুমেন্টস ঘর থেকে কিছু না, কিছু ডকুমেন্টস পাইছেন। আর ম্যাটেরিয়ালস কি পাইছেন স্যার? ম্যাটেরিয়ালস এই ডকুমেন্টসগুলো আর কিছু জিনিস এগুলো এনকোয়ারি চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে।